നമസ്കാരം, ഷോജണക്കനാണ്. ഞാൻ ഇന്നൊരു പ്രത്യേക വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇത് തമിഴ്നാട് പാളയത്താണ് ഈ സ്ഥലം. അവിടെ ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നതാണ്. ഈ അവിടെയൊക്കെ ഈ വയലുകൾ കൊയ്തു മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ആടുകളെ നമ്മൾ വളർത്തുവാനും അതുപോലെ മാംസത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആടുകളാണ്. ഇത് ഇവരുടെ ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. എത്ര കിലോ ആട് വേണേലും ഇവർ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ വെയിറ്റുള്ള ആടുകളാണ്. എത്ര കിലോ ആട് വെയിറ്റുള്ള ആടിനെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇത് തമിഴ്നാട് പാളയത്താണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇവരുടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. எத்தனை வருஷமா இது பரம்பரையாக தாத்தா எப்படி இது கை பிடிக்கிறதா இல்லை வளர்ப்பு வாட்சி குட்டியை மட்டும் அங்கிட்டு வரட்டி விற்கிறது. சந்தைக்கு போகிறதா? எந்த சந்தை? சின்ன மண்ணூரா? மதுரை வரைக்கும் போகுது. அப்போ இங்கே அதோட பேர் நாட்டு மாடு. மயிலம் மாடு. நாட்டு மாடு. இந்த வெள்ளாடு இது குட்டி வந்து என்ன அளவுக்கு விற்பா? நீங்கள் எத்தனை மாதத்தில் விற்கிறீங்க? 3 மாதம். எப்படி 7 கிலோ வரும். இப்போ என்ன விலை? விற்கிறேன் 5 ரூபா தரது. கிலோ இல்லை, கிலோ இல்லை, வளர்ப்பு கிலோ கணக்கு விற்கிறதில்ல. குட்டி கணக்காണ്. அதுவும் வாங்கிட்டு போகிறேன். இப்போ 1000 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. மதுரை போனால் 1700 ரூபாய்க்கு. ஓ, சரி. அதில் வந்து அந்த அளவுக்கு குட்டி விற்றுருவியா? அந்த நடுவில் ஒரு இது 7 ரூபாய்க்கு. இந்த ஆடு தானே 7 ரூபா?